Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwinjisi Janet Mbaki, ABC Manager duka la Mbezi Luis SDA Church. Duka letu liko Mbezi Mwisho, jirani na Magufuli Stand. Karibuni sana. Katika juma la maombi la siku 10 nimebarikiwa na vitu vingi. Tangu siku ya kwanza mpaka leo siku ya 7 nimeona badiliko ndani ya moyo wangu. Na zaidi tulivyokuwa tunaunganika katika maombi wawili kama kundi, wakati mwingine tunaamka usiku tunaomba pamoja, nimeona Bwana akitenda kazi ndani yetu na kuna nguvu ambayo nimeipata. Pia kinachonifurahisha pia namna ambavyo tuna utaratibu wa maombi katika kanisa letu la Mbezi Luis. Hivyo tumepangwa makundi, wakati mwingine tunaomba wawili. Kuna kitu ambacho nimejifunza kwenye maombi haya. Nimejifunza mengi, nguvu ya Roho Mtakatifu, na nimejifunza pia namna ambavyo tunaenda kuandaa familia yetu kwa ajili ya marejeo ya pili ya Yesu Kristo anapokuja. Lakini pia tumeona namna ambavyo unaweza kuondoa uchungu. Yaani kama kuna mtu alikuwa na uchungu kwenye juma la maombi la siku 10, naamini kwamba alipata kitu kiwemo mimi hapa. Kwa hiyo nimeendelea sana kumuona Mungu katika juma la siku 10 la maombi. Na katika juma siku 10 la maombi tunaona kabisa kwamba kuna vitabu vizuri. Ningependekeza tuvigawe aidha kwa marafiki zetu, majirani, jamii inayotuzunguka. Tunaona kama kuna thubutu kudai zaidi. Kwenye juma hili siku 10 la maombi tulikuwa tunadai sana ahadi ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha thubutu kudai zaidi kinazungumzia vizuri namna ambavyo tunaweza kudai ahadi za Mungu kama nini? Roho Mtakatifu. Tunaona kuna visa vingi kwenye hichi kitabu cha thubutu kudai zaidi. Kina ahadi nyingi. Unapokusoma hichi kitabu unaamshwa upya. Unajazwa Roho Mtakatifu na unajifunza namna kwenda kuhubiri injili kwa wengine. Tunaona kuna mmoja alikuwa na kisa kwenye hichi kitabu, alielezea namna ambavyo alikuwa anaomba Mungu ampatie nguvu, ampatie uwezo wa kuongoa zaidi ya roho moja. Baadaye akampatia roho 2, baadaye ni 4 na baadaye akaja kuwa maelfu. Kwa hiyo hichi kitabu kinatufundisha namna nzuri ya kuongoa roho. Bwana atusaidie, tutoe tuagae kwa wengine na pia tusipite ukisome ili tujue namna ya kuhubiri nini? Kuhubiri injili kwa wengine. Lakini pia tunaona kuna hichi ajipatia amani moyoni. Hichi jipatia amani moyoni kinamrejesha mdhambi kwa Yesu. Wakati mwingine kuna watu wanapitia machungu, maumivu, lakini kinatuambia fursa ya maombi, ahadi ya Roho Mtakatifu na namna ambavyo Mungu yupo kwetu. Kwa hiyo ni kitabu kizuri kwa ajili ya kuwagea watu wanaotuzunguka na marafiki zetu ili wasogezwe karibu na Mungu. Kwa hiyo napendekeza kama rafiki yako, ndugu yako, ukimpatia hichi kitabu kitambariki sana kwenye juma hili la siku 10 za maombi. Na kuna hicho kitabu kingine cha Usimzimishe Roho. Usimzimishe Roho kinazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Kwa unaposoma kitabu hicho utajua namna gani Roho Mtakatifu anatenda kazi katika maisha yetu. Unapokisoma na unapompatia rafiki yako pia atajua namna ambavyo Roho Mtakatifu anatenda kazi maishani mwetu na namna ambavyo anaweza kudai ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Bwana atusaidie kitabu hichi kikatusaidie na kasaidie na wenzetu pia. Tunaishi pia tutumfahamu Yesu. Tunaona somo la leo siku ya 7 tumeambiwa jinsi gani tutasaidia familia zetu na watoto wetu kujihusisha kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili, kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo hichi kitabu tumfahamu Yesu kinafundisha kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Mbingu zilipoumbwa mpaka Yesu atakaporudi. Kwa hiyo tunapompatia mtoto kitabu hichi akisome na akagae kwa wengine kinamsogeza karibu na Mungu zaidi. Lakini zaidi pia kinamwandaa kwa mhubiri mzuri kwa ajili ya kuvuta na kuleta wengi kwa Yesu. Tunaona tena kuna hichi kitabu kingine cha kesha la asubuhi, maombi ya asubuhi. Tunaposoma maombi ya asubuhi pia yanatusaidia. Wakati mwingine kuna ujumbe fulani tunaupata, unapotoka baba na kukutana na mtu mwingine unampatia ujumbe. Kwa hiyo tunaona kabisa maombi ya asubuhi ikiwa sehemu ya maisha yetu, kama tunaposoma kitabu cha kesha la asubuhi cha baba yetu anajali, kinatusaidia na kinatusaidia tunaandaa wengine kwa ajili ya kumvuta nani? Kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo Bwana atusaidie sana na zaidi sana tunaona kabisa neno kuu zaidi pia ni Biblia. Biblia pia ikiwa sehemu ya maisha yetu itavuta na kuleta wengi kwa Yesu. Pia nilikuwa napenda kuwahimiza pia wale ambao hawajahudhuria kwenye siku 10 za maombi kwa siku zilizobaki. Na watia moyo kwamba karibuni sana kwenye juma la siku 10 za maombi. Leo ni siku ya 7. Na tumeona namna ambavyo kadri siku zinazozidi kusonga mbele tunajifunza vitu vingi. Kama leo tumejifunza namna ambavyo tunahusisha familia zetu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo unapoendelea kusogea katika maombi, Mungu anakubadilisha. Unajua umepungua wapi, unatakiwa ubadilike na kitu gani. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kanisa la Mbezi Luis. Liko Mbezi Mwisho, ukifika tu Mbezi Mwisho, ulizia kanisa la Adventista Sabato unafika hapo. Maombi yetu yanaanza kuanzia saa 11:30. Tunamaliza mapema saa 12:30, saa 12 dakika 20 tunakuwa tumeshamaliza. Ninaamini kwamba utakapohudhuria maombi haya hutajuta na hutakosa kitu. Karibu sana, Bwana awabariki. Lakini pia mjiandae kuwavuta wengine kwa Yesu.